प्लीज़ सिला, मुझे छोड़ कर मत जाओ। मैं उसके आगे बेबस खड़ा था और वो अपने सूटकेस के हत्थे पर मजबूती से हाथ जमाए बेहिस खड़ी थी। मेरा रास्ता छोड़ो असफर, सब कुछ बता देने के बावजूद तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं कोई 1000वीं दफ़ा उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात से साफ ज़ाहिर था वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। नहीं, माफ़ करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। वैसे भी हमारे बीच अब है ही क्या? सही कह रही थी वो, हमारे बीच था ही क्या? तुम्हारा मेरे सिवा है ही कौन? मैंने बड़ी उम्मीद से कहा। वो तल्ख मुस्कुराहट को लबों पर ले आई। अब है कोई और। उसने मुझे सिखा दिया कि ऐसे अकेले जीना है और खुश रहना है। ओके, तुम जा रही हो, जाओ, लेकिन प्लीज़ उसके पास नहीं। प्लीज़, वो सही नहीं है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये तुम हो जो सिर्फ फ्रेंड समझती हो, लेकिन वो नहीं। तुम सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो दांत चबा चबा कर कह रही थी। सिला प्लीज़, बात को समझो। मैं झिंझलाया। वो बैग को घसीटती मेरे पहलू से निकलती दरवाज़ा खोल चुकी थी। अब मुलाकात अदालत में ही होगी। वो दो टोक लहजा था। उसके बाद वो रुकी नहीं थी। मैं बेबसी से उसे जाता देखता रहा। वीरान फ्लैट मेरा मुंह चिढ़ा रहा था और मैं सर थामे पागलों की तरह खड़ा था। हेलो, मेरे दाएं जानिब से निस्वानी आवाज़ उभरी थी। मैं इस वक्त काम में मगन था और निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी थीं, लेकिन आवाज़ अनजान थी। मैं चौंका और आवाज़ की जानिब गर्दन घुमाई। वो मेरे मेज़ के बिल्कुल करीब खड़ी थी। मेरी पहली निगाह उसके जदीद तर्ज के लिबास पर गई। सुर्ख टॉप और ब्लू जीन्स में वो किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकती थी, और यह मेरी आज के दिन उसकी तरफ उठी पहली नज़र नहीं थी। सुबह जब मैं अपनी सीट पर बैठने के लिए आ रहा था तो मैं जानबूझकर उसकी सीट के सामने से गुजरा था ताकि उसको देख सकूं। ये काम मैं ही नहीं, मेरे ऑफिस के और बहुत से मर्द भी करते थे। माय नेम इज़ अरीशा चौहान। वो बेतकल्लुफ़ी से हाथ बढ़ाए हुए थी। मैं थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि मुझे मेरे इर्द गिर्द की बहुत सी निश्तों पर बैठे नुफूस की निगाहें हम दोनों को घूरती हुई महसूस हो रही थी। जी जानता हूँ मैं, मेरा मतलब है, पता है, आप न्यू हैं ऑफिस में। मैंने उसका हाथ थाम कर बमुश्किल बात को संभाला। वो खिलखिला दी। वो हमारे ऑफिस में नई आई थी और आजकल हर निगाह का मरकज भी थी। सांवली रंगत, छोटी आंखें, मोटे होंठ, गोल नाक, लंबा कद और स्याह रेशम बाल जो मुश्किल से कंधों तक आते थे और उन्हें वो खोले रखती थी। देखा जाए तो वो हसीन नहीं थी, मतलब मेरी बीवी सिला के मुकाबले में तो बिल्कुल हसीन नहीं थी, लेकिन उसके लिबास के साथ साथ उसका अंदाज बहुत निराला था जो किसी को भी बआसानी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था, और अब मैं भी था। आप असफर मुनीब हैं, राइट? वो मेरी तरफ पॉइंट करती हुई अदा से छोटी छोटी आंखें मजीद सुकेड़े पूछ रही थी। मैं भी फिर अदा से मुस्कुराया और फिर सर असबात में हिला दिया। मेरे लिए ये किसी एजाज़ से कम नहीं था कि वो मेरा नाम जानती है। मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। एक्चुअली ये मेरी पहली जॉब है तो मुझे बहुत सी बातों की समझ नहीं है। क्या आप मुझे गाइड करेंगे? मैं तो जैसे फूला नहीं समाया। अगरचे मैं बहुत खुशशक्ल था और ऑफिस में मौजूद तो सब मर्दों को मात देता था, लेकिन अब मेरा जिस्म थोड़ा पर भी माइल हो गया था। वो अपना लैपटॉप खोलकर मेरी तरफ दाईं तरफ बैठ चुकी थी और अब मुझे भी उसकी कुर्बत को नज़रअंदाज करके मुकम्मल तवज्जो से उसकी मदद करनी थी, और मैंने की। उस दौरान हमारी अच्छी हेलो हाय हो गई। ये बात नहीं थी कि हमारे ऑफिस में कोई और खूबसूरत और जदीद तर्ज लिबास वाली लड़कियां नहीं थीं, लेकिन अरीशा चौहान अपने मुनफर्द अंदाज की वजह से मरकज़े निगाह थी। लंच टाइम पर मेरे दोस्तों आसिफ और वहीद ने बहुत से माने खेज जुमले उछाले, पर मैं हंस कर टालता रहा। उनके मुताबिक अरीशा ने बहुत चुनकर पूरे ऑफिस में से मेरा इंतखाब किया और उसकी वजह मेरा खुशशक्ल होना था। ये बातें मुझे अंदर ही अंदर बहुत भली महसूस हो रही थी, मगर मैं उन पर जाहिर नहीं कर रहा था। दरवाज़ा बहुत देर से खुला था और मैं भुन्ना कर खड़ा था। आज ऑफिस में भी ज़्यादा काम था और ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक ने बहुत तंग किया। घर पहुंचते पहुंचते 11:15 हो गए थे। मुझे सिला पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि घर पहुंचने से 10 मिनट पहले मैं उसे पैगाम भेजकर और मोबाइल पर मिस कॉल देकर अपनी आमद के बारे में मुतल्ला कर चुका था। बिल्डिंग की लिफ्ट पिछले 1 हफ्ते से खराब थी, जिसकी वजह से सीढ़ियां चढ़कर आने पर भी दरवाज़ा खुला ना पाकर मेरा दिमाग गुस्से से फटने लगा, और जैसे ही सिला ने दरवाज़ा खोला मैं उससे खफा और फूले चेहरे को नज़रअंदाज करता हुआ चीखने लगा। इंसान हूँ मैं,
जानवर नहीं, क्या कर रही थी? इतनी देर से पागल समझ रखा है। गुस्से में चिल्लाता मैं लाउंज में आ गया था और वो खामोशी से मुंह फुलाए किचन में चली गई। वॉशरूम में मुंह हाथ धोते हुए अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ। हमने आज बाहर फिल्म देखने और डिनर करने का मंसूबा बनाया था। चेहरे पर पानी के छपाके मारते हुए मेरे हाथ हवा में ही रुक गए। मैं जब टॉवल से मुंह साफ करता हुआ बाहर आया, वो खफा खफासी मेज पर बर्तन लगा रही थी। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। सिला मेरी क्लास फेलो थी और हमें यूनिवर्सिटी में ही एक दूसरे से मोहब्बत हुई थी। वो क्लास की हसीन तरीन लड़की थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। उसके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे और परवरिश ननिहाल में हुई थी। हमारी मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं थी। सिला की निस्बत बचपन से ही उसके मामू के बेटे से तय थी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। उसने मेरे लिए पूरे ख़ानदान से मुखालिफत की और यूं हमारी शादी हो गई। सिला की नानी की वफ़ात के बाद उन लोगों ने जैसे क़ता ताल्लुक़ कर लिया और सिला मेरी होकर रह गई। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। वो भी एक निजी कंपनी में मुलाजिमत करती थी और मेरी भी जॉब अच्छी थी। अगर उन 10 सालों में हमें दुख मिला था तो वो औलाद ना होने का दुख था। शुरू में हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर अल्लाह की रज़ा समझकर चुप साध ली। वो खामोशी से खाने के बर्तन रख रही थी जब मैंने उसका हाथ थाम लिया था। सॉरी यार, दोपहर तक मुझे याद था, फिर काम में ऐसा उलझा कि खबर नहीं हुई। इट्स ओके। वो खफगी से हाथ छुड़ाती कमरे में चली गई और मुझे पता था अब उसको मनाने में मेरी पूरी रात लगने वाली थी और शायद तब तक मुंह फूला रहे जब तक मैं डिनर पर नहीं ले जाता। मैंने गहरी सांस ली और खाना खाने लगा। शादी के 10 साल गुजर जाने के बाद मैं अब उसकी नाराज़गी की इतनी परवाह नहीं करता था। यही वजह थी कि मैंने कुछ देर उसे मनाने की कोशिश की और फिर उल्टा उससे नाराज़ होकर आंखों पर बाजू रखे सो गया। अपना फ़ोन नंबर दो। अरीशा के अचानक फ़ोन नंबर मांगने पर मैं चौंका। दरअसल वो चौंकना खुशी का चौंकना था। पिछले 1 हफ्ते से हमारी हेलो हाय अच्छी गपशप में तब्दील हो गई थी। उसका हिस्स मज़ाक बहुत अच्छा था और मैं अक्सर घर में भी उसकी बातों को याद करके खुद साख्ता हंस देता था। ऐसे में अक्सर मेरा दिल चाहता मेरी उसी वक्त उससे बात हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता था क्योंकि मेरे पास उसका नंबर नहीं था। आज वो मेरा नंबर मांग रही थी और मेरे चौंकने पर हैरत से हंस पड़ी। क्या हुआ, मुझे अपना नंबर नहीं देना चाहते? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, लिखो। मैं भी हंस दिया और फिर नंबरों का तबादला होने की देर थी। हम ऑफिस में तो गपशप करते ही थे, अब घर पहुंचते ही हेलो हाय होने लगी। अरीशा सिर्फ लिबास और अंदाज से ही लिबरल नहीं थी, बल्कि उसका सारा तर्ज ज़िंदगी ही लिबरल था। मैं पहले उसकी शादी ना होने का सवाल अक्सर सोच कर ही रह जाता था, लेकिन एक दिन पूछने पर पता चला कि उसकी शादी हुई थी, लेकिन फिर 1 साल के अंदर अंदर दोनों की अलहदगी हो गई। उसके बाद उसने शादी नहीं की और अब करने का इरादा भी नहीं रखती थी और अपनी फैमिली से अलग थलग एक फ्लैट में अकेली रहती थी। कहीं ना कहीं उस बात ने मुझे तसल्ली दी थी कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं उससे दिन रात बात करके अपनी बीवी को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। यही वजह है मैंने सिला से भी उसका जिक्र कर रखा था कि हमारे ऑफिस में एक लड़की है, लेकिन सोच बिल्कुल लड़कों जैसी है। सिला अक्सर हमारी चैट भी पढ़ लेती थी जिसमें हम दोनों की बातें ज़्यादातर किसी मौजू पर बहस की सूरत में होती थीं। सिला को इन मामलों में वैसे भी मुझ पर काफ़ी यकीन था क्योंकि हमारी बहुत से यूनिवर्सिटी फेलो भी मुश्तरका थीं और वो जानती थीं मैं लड़कियों से बेतकल्लुफ़ बात कर लेता हूँ, इसलिए उसे अरीशा से मेरा बात करना इतना ताज्जुब खेज़ नहीं लगा था। वक्त गुजर रहा था और हमारी बेतकल्लुफ़ी उरूज पर पहुंच चुकी थी। उसका तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद में उसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियां महसूस करने लगा था। वो मुझे अब अच्छी लगने से कुछ ज़्यादा लगने लगी थी। जिस दिन मेरी उससे बात ना होती तो मैं अकेलापन महसूस करने लगता और अगर वो ऑफिस में किसी और से बात करती तो मैं जेलस होने लगता। हमारी अब छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे थे। उसकी वजह शायद ये भी थी कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर एक दिन उस बात का इजहार हो ही गया। उस रात बहुत बारिश हो रही थी और जब मैं पार्किंग में पहुंचा उसकी कार ख़राब थी और वो परेशान खड़ी थी। उन दिनों हमारी किसी बात पर नाराज़गी चल रही थी, लेकिन उस नाराज़गी में भी वो परेशान थी, तो मैं कैसे उसको यूं परेशान छोड़कर वहां से चला जाता। मैं उसके पास आ गया। क्या हुआ? गाड़ी ख़राब हो गई है, उसने अपने मखसूस अंदाज में निचले लब को कुचलते हुए जवाब दिया। वो गाड़ी का बोंट खोले खड़ी थी। मैं आगे हुआ और झुककर जांच करने लगा। ये तो मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी, जो इस वक्त मुमकिन नहीं। आओ मैं घर छोड़ देता हूँ।
میں نے ساری ناراضگی بھلائے اسے پیشکش کی تو وہ بھی مشکور سی میرے ساتھ چل دی۔ ہم دونوں کار میں خاموش بیٹھے تھے جب اس نے اچانک بات شروع کی، اصفر ہم بہت جھگڑنے لگے ہیں، اب ہماری دوستی ویسی نہیں رہی۔ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہم میں دوستی رہی ہی نہیں۔ وہ میری بات پر بری طرح چونکی۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھتی ہوئی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک دی۔ وہ پریشان بیٹھی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہ جانے وہ کیسا لمحہ تھا کہ میں اپنی دل کی بات اسے بتانے سے خود کو نہ روک سکا۔ عریشہ، مجھے لگتا ہے کہ ہماری دوستی اب پسندیدگی میں بدل گئی ہے۔ میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں، شاید اسی لیے تمہارا کسی اور سے بات کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ صرف پسند؟ وہ بھویں اچکائے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں بھونچکا گیا۔ اس کا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ ہاں، تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرنے لگے ہو، جبکہ میں تو تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ ایک عجیب سا ارتھ تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس وقت میں صلہ کو بالکل فراموش کیے ہوئے تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے مجھ پر سحر طاری کر رکھا تھا۔ وہ لمحہ اور اس کا اقرار ایسا تھا کہ میں بے اختیار اسے گلے لگا گیا۔ بس وہ دن اور اس کے بعد ہماری گفتگو کا رخ ہی بدل گیا۔ پیار محبت کی باتیں، جذبات کے تبادلے، وہ مجھ سے جنونی محبت کرنے لگی تھی۔ ہم آفس کے بعد گھنٹوں کافی شاپ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ صلہ سے بالکل لاپرواہ ہو کر اس کا ہونے لگا۔ بالآخر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مجھ سے شادی کا مطالبہ کرنے لگی۔ میں گڑبڑا گیا کیونکہ اتنا آگے کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب اسے چھوڑنا میرے لیے ناممکن جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں کبھی بھی صلہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ خوشی سے میری بات پر راضی ہو گئی تھی۔ اس نے اور میں نے الگ سے اسی کی فلیٹ پر رہنے کا پروگرام بنایا۔ دراصل وہ ویسے بھی دوسری گرل فرینڈز کی طرح نہیں تھی۔ جاب کے ساتھ ساتھ وہ ویسے بھی معاشی طور پر کافی مضبوط تھی۔ اس کے والد اچھے بزنس مین تھے اور وہ ماہانہ بھاری رقم پاکٹ منی کے طور پر وصول کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ الٹا مجھے مہنگے مہنگے گفٹ لے کر دینا اور بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھلانا، یہ سب اخراجات وہ اٹھاتی تھی۔ میں اب صلہ سے بالکل لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اس بات کو محسوس کرتی اور مجھ سے جھگڑنے لگتی، لیکن میں اب اس کے جھگڑوں کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ وہ بھی رو دھو کر چپ کر جاتی تھی کیونکہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں بہت دنوں بعد صلہ کی بہت ضد پر اس کے ساتھ باہر آیا تھا۔ ہم نے فلم دیکھنے اور اس کے بعد کسی اچھی جگہ پر ڈنر کا پروگرام بنایا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں یہ بات عریشہ سے چھپاتا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں صلہ کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے سرسری انداز میں مجھ سے پوچھا کہ ہم کہاں اور کون سی فلم دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اسے بتا دیا، لیکن اس کی ہمیشہ کی طرح حیران کر دینے کی عادت نے اس دن مجھے پریشان کر دیا۔ وہ ہم دونوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں موجود تھی۔ میرا تو اوپر کا سانس اوپر رہ گیا جب وہ مسکراتی ہوئی ہماری طرف آئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیسے ہو اصفر؟ وہ اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بات کی شروعات کر چکی تھی۔ میری تو زبان تالو سے جا لگی۔ ہیلو صلہ، مجھے جانتی ہی ہوں گی، میں عریشہ ہوں، اصفر کی کولیگ۔ وہ بشاشت سے مسکراتی ہوئی صلہ کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی۔ صلہ نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ میں بمشکل مسکرا رہا تھا۔ صلہ، آپ اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ بنا لگی لپٹے صلہ کی تعریف کر رہی تھی، اور عورت تو ویسے بھی کسی دوسری عورت کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند کرتی ہے، اس لیے صلہ کے چہرے پر بھی وہ خوشیاں نمایاں تھیں۔ میں جس بات سے ڈر رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ عریشہ نے ہمارے ساتھ کی ہی سیٹ بک کروائی تھی۔ وہ اور صلہ پوری فلم کے دوران گپ شپ لگاتی اور ہنستی رہیں۔ میں بہت پرسکون ہو گیا تھا، اور وہ تو ویسے بھی عریشہ تھی، ایسا کون تھا جو اس کی کمپنی میں بور ہو جاتا۔ واپسی پر صلہ کے ہی اصرار پر اسے ہمارے ساتھ ڈنر بھی کرنا پڑا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ صلہ اس سے پہلے ہی ملاقات میں بے حد متاثر ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے صلہ سے نظر بچا کر مجھے شرارت سے آنکھ ماری۔ یہ ہم دونوں کے لیے بہت خوشگوار بدلاؤ تھا۔ صلہ نے اسے گھر آنے کی دعوت دی، جس میں میں نے بھی کچھ بڑھ کر ساتھ دیا، اور یوں عریشہ کے لیے ہمارے گھر کے راستے کھل گئے۔ مجھے میرے والدین کی طرف سے دوسری شادی کا اکثر کہا جاتا تھا کیونکہ صلہ سے مجھے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا،
لیکن اب میں نہ صرف سوچنے لگا تھا بلکہ پورا منصوبہ بھی بنا چکا تھا۔ میں عریشہ سے شادی چھپ چھپا کر کرنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا اور اب اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اور صلہ کو اعتماد میں لے کر یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عریشہ کا ہمارے گھر آنا جانا زیادہ اور صلہ سے دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا اور اب جلد ہی اپنے والدین سے بات کرنے کے لیے پرتول رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کچھ کرتا، عریشہ کا رویہ میرے ساتھ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اس نے آفس میں مجھ سے بات کرنا، میرے پاس آنا ترک کر دیا، میرا فون اٹھانا بند کر دیا اور پیغام کا جواب بھی گھنٹوں بعد اور بہت روکھے پھیکے انداز میں دینے لگی۔ میں اس کے یوں اچانک بدل جانے پر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی اور اس کی بے حد محبت کی عادت پڑ چکی تھی اور اب تو میں اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ پھر یوں اچانک اس کا مجھ سے بیزار ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر کار پھر وہ دن آ ہی گیا جب ہمارا ترک تعلق ہوا۔ اس دن وہ آفس نہیں آئی تھی۔ میں اسے شدت سے یاد کر رہا تھا، اسے بہت فون کیے پر وہ میری ہر کال کاٹ رہی تھی اور پیغام کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں آفس سے جلدی نکل آیا، پہلے اس کے فلیٹ پر گیا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اسے میں نے اپنے گھر میں موجود پایا۔ میں گھر پہنچا تو وہ ہمارے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ صلہ نے بہت خوشگوار موڈ میں دروازہ کھولا تھا اور جب میں لاؤنج میں پہنچا تو وہ صلہ سے کوئی بات کرتے ہوئے قہقہہ لگا رہی تھی۔ اس کی میری طرف پشت تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آج یوں جلدی آفس سے آ جاؤں گا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں خوشی سے اس کے سامنے گیا کہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ گئیں اور اس کے بعد وہ وہاں رکی ہی نہیں۔ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں صلہ سے نظر بچا کر اس کے پیچھے بھاگا اور بالآخر میں نے پارکنگ میں اسے جا لیا۔ عریشہ، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کچھ غلطی نہیں ہوئی ہے، بس مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں اب تم سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ وہ بڑے آرام سے بات کر رہی تھی اور وہ سچ کہہ رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہم شادی کرنے والے تھے۔ نہیں، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے تم مجھے بھول جاؤ۔ گڈ بائے۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی اور میں ہکا بکا کھڑا اپنا احتساب کرتا رہا۔ میں نے کہاں کچھ غلط کر دیا تھا؟ ہمارے بریک اپ کو کافی دن گزر گئے تھے لیکن میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرا حال دیوانوں جیسا تھا، ہر وقت اس کی کھوج میں لگا رہتا تھا۔ تبھی مجھے ایک بات بری طرح چبھنے لگی۔ وہ اکثر اوقات کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی تھی، آفس کے دوران بھی ٹیکسٹ کرتی رہتی، مسکراتی رہتی۔ میری تکلیف بڑھ گئی تھی، مطلب وہ کسی اور کے ساتھ تھی۔ وہ اب میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ میں بہت اداس اور پریشان رہتا تھا۔ صلہ سے بھی کھچا کھچا رہنے لگا۔ ان دنوں ہمارے جھگڑے بہت زیادہ ہونے لگے۔ صلہ روتی رہتی اور میں اسے چپ کرانے تک نہیں جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے بات کرنا کم کر چکی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا، ہم دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ مجھے خود سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھ سے عریشہ کی بے وفائی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور پھر ایک دن ہمارا لفٹ میں ٹکراؤ ہوا۔ وہ کسی سے ٹیکسٹ میسیجز پر بات کرتی ہوئی بے دھیانی سے لفٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ جب مجھ پر نظر پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا، اسے پیچھے کو دھکا دیا اور لفٹ کا بٹن بند کر دیا۔ وہ لڑکھڑائی تھی اور جب تک سنبھل کر لفٹ تک واپس آنے لگی لفٹ بند ہو چکی تھی۔ میں نے تجسس میں اس کے فون پر نگاہ دوڑائی جس پر اب بھی کسی کے پیغام آ رہے تھے اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ کسی اور سے نہیں، میری بیوی سے بات کر رہی تھی۔ میرے لیے اس کا میری بیوی سے بات کرنا اتنا حیران کن نہیں تھا جتنا اس کے بات کرنے کا انداز عجیب تھا۔ وہ ہر وقت مطلب دن رات میری بیوی سے بات کرتی تھی، اس سے تصویریں مانگتی تھی اور پھر اس کے حسن پر لمبے لمبے قصیدے لکھتی تھی۔ میری بیوی کو مہنگے مہنگے گفٹس دے رہی تھی۔ وہ اس وقت میرے گھر جاتی تھی جب میں گھر میں نہیں ہوتا۔ وہ دونوں باہر ملتی تھیں اور صلہ اس کے فلیٹ پر بھی جاتی تھی۔ میں ساری چیٹ پڑھتا اور پہنچا سیدھا واش روم کی طرف چل دیا کیونکہ میں مزید یہ سب جاننا چاہتا تھا اور جو کچھ میں نے دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ وہ میری بیوی سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے موبائل کی گیلری میری بیوی کی تصاویر سے بھری ہوئی تھی اور کچھ تصاویر ایسی تھیں جن کی شاید صلہ کو کوئی خبر نہیں تھی۔
सिला उसके फ्लैट पर सो रही थी और उसके सीने से दुपट्टा हटाकर बहुत सी तस्वीर खींची हुई थी। इतना ही नहीं, उसने सिला के साथ अपनी बहुत सी गले लगी और उसके गाल पर बोसा देते हुए तस्वीर बनाई हुई थी। साफ जाहिर था कि सिला को उसकी नीयत की खबर नहीं थी। सिला की बातों से भी यही लगता था कि सिला उसे सिर्फ अपनी दोस्त समझती है, लेकिन वो सिला को सिर्फ अपनी दोस्त नहीं समझती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जेंट्स वॉशरूम का दरवाज़ा पीट रही थी और गुस्से से चिल्ला रही थी। मैंने उसके मोबाइल से सिला की सारी तस्वीर डिलीट की और बाहर निकल आया। वो गुस्से में भरी हुई थी और उससे पहले कि मुझ पर चीखती, मैंने उसका गला दबोच लिया। मेरी बीवी से दूर रहो, समझी? मैंने दांत पीसते हुए कहा और उसका मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। मैं उस रात बहुत मुस्तरिब घर आ रहा था और दिल में सब सोच लिया था। बार बार शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे अरीशा की सब हकीकत का बर वक्त पता चल गया। मेरे दिल में उसके लिए मौजूद सारी मोहब्बत भग से उड़ गई। वो सिर्फ लिबरल ही नहीं थी, हम जिन्स परस्ती को पसंद करती थी। मेरी बीवी की खूबसूरती ने उसे दीवाना बना दिया था। वो मेरी बीवी से मोहब्बत करने लगी थी। मैं तेज़ी से कार चला रहा था। मुझे आज घर जाकर सिला को गले लगाना था, उससे माफ़ी मांगनी थी और अरीशा की हकीकत बतानी थी। मैं अजलत में घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही सिला ने दरवाज़ा खोला, मेरी हैरत से आंखें खुल गईं। वो अपना बैग पैक किए जाने के लिए खड़ी थी। अरीशा ने मेरे घर पहुंचने से पहले ही उसे सब बता दिया था। वो मुझ पर खड़ी चीख रही थी क्योंकि अरीशा ने उसे मेरी और अपनी ऐसी चैट्स के स्क्रीनशॉट भेजे थे जिनसे जाहिर था कि मैंने उसे फंसाया था और वो ये सब नहीं चाहती थी। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मैं उसे दिखा सकता, क्योंकि मैं हमेशा अपनी और उसकी तमाम बातचीत मिटा दिया करता था। मैंने सिला को समझाया कि बहुत कोशिश की, अपनी गलती का एतराफ़ किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो सिला की ब्रेन वॉशिंग कर चुकी थी। सिला भी अब उसकी तरह आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मेरे रवैये ने उसके दिल से मेरी मोहब्बत रफ्तार मिटा दी थी। वो अरीशा के पास जा चुकी थी और मैं तही दामन खड़ा था। अरीशा ने उसे कंट्रोल कर लिया था और क्या पता वो एक दिन अरीशा के घिनौने इरादों की भनक पड़ने पर वापस आ जाए, लेकिन शायद वो मेरे पास वापस नहीं आएगी। मैं रो रहा था। मैंने सिला को खो दिया था, मेरी खूबसूरत बीवी को जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन ये सब मेरी बेवफाई का सिला था। मैंने सिला की कदर नहीं की। वो मुझसे वक्त मांगती थी, मैं अपनी मस्तियों में मगन था। औलाद ना होना उसके बस में नहीं था, लेकिन वो उस बात को लेकर किस किस तकलीफ से गुजरी होगी ये वही जानती थी। वो अब अरीशा के साथ खुश रहने लगी थी। बांझपन का दुख कम हो गया था, लेकिन मैंने उन सब का अंजाम ये नहीं सोचा था जो हुआ। मैं सिला को अरीशा जैसी औरत के पास नहीं भेज सकता था। मैं एकदम से उठा, कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। मैं बहुत गुस्से में अरीशा के फ्लैट पर पहुंचा था। वो शायद भूल गई थी, लेकिन उसके फ्लैट की एक चाबी मेरे पास मौजूद थी जो उसने बहुत पहले मुझे दे रखी थी। मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा तो वो वहां अकेली मौजूद थी। मैं उस पर चीखने चिल्लाने लगा कि सिला कहाँ है। वो खामोश खड़ी रही और फिर उसने मेरे सामने अपना मोबाइल कर दिया जिसमें सिला का पैगाम मौजूद था। वो उसके पास भी नहीं आई थी। वो कहाँ गई थी? उसने कुछ नहीं बताया था। मैं खामोशी से उसके घर से लौट आया। सिला को मुझसे बिछड़े 3 साल हो गए हैं। वो अब भी मेरे निकाह में है, लेकिन वो कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ। मैंने उसे बहुत तलाश किया और हमेशा करता रहूँगा। मेरी फैमिली ने मुझ पर दूसरी शादी करने का बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन मैं अब किसी से शादी नहीं करना चाहता। मेरी ये तन्हाई मेरी बेवफाई की सज़ा है।